आपण माने देखुछंती चाणक्य नीतिशास्त्र ओडिया विश्लेषण सीरीज रो तृतीय वीडियो। यह एक वीडियो श्रृंखला जोंथिरे आमे विश्व प्रसिद्ध चिंतक एवं गुरु कौटिल्यंकर नीति एवं जीवन एवं तांकर उपदेश गुडी को विश्लेषण करिबा। एई उपदेश माने आजिठारु हजार हजार वर्ष पूर्वरु लेखा जाइथिबा सत्वे आजिर समय रे मध्य प्रासंगिक एवं जीवन रे सफलता आनिबारे दिग्दर्शन देई पारंती। जदि आपण जीवन रे नीति चातुर्य एवं किपरि नेतृत्व निया जाय शिखिबा को चाहंती तेबे एई वीडियो गुडी को आपणक पई अत्यंत उपयोगी। तेबे चालंतु आजिर प्रथम श्लोक को जिबा। यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवम परिसेवते ध्रुवाणी तस्य निस्यन्ति चध्रुवम नष्टमेव हि। एई श्लोकर अर्थ हेउछि जे हाथ को आसीथिबा निश्चित वस्तु को हराइबा उचित नुहे काहिंकी। आचार्य चाणक्य कहंती जे जेउ व्यक्ति निश्चिंत भल परिणाम देइथिबा वस्तु को छाड़ी अनिश्चित वस्तु पछरे दौड़ी थाए से निश्चित लाभ को भी हराई बसे। अनिश्चित वस्तु पई आशा करिबा मूर्खता अटे। एहीपरि व्यक्ति माने अंततः किछि भी एहीपरि व्यक्ति मानंकु अंततः किछि भी मिले नाही। मनीष निजर जथा समय रे जहा निश्चित भाव रे मिली पारिबो प्रथमे सेही उपरे काम करिबा उचित। केवल मनोरथ किंबा आशा करिबा द्वारा किछि हुए नाही, काम करिबा द्वारा ही लक्ष्य प्राप्ति हुए बोली चाणक्य कहिसंती। अर्थात आमे मरुभूमि रो मरीचिका पछरे गोडेइले आमकु केबे पानी मिलेनी। तेणु आमे निज काम कले ही फलर आशा रखी पारिबा बोली कुहा जाई पारिबो। केवल मनोरथ रखिले बाकिले अभिज्ञा प्रकाश कले केवल इच्छा कले जे आम काम स्वयं संपूर्ण हो जिवो, आम इच्छा पूर्ण हो जिवो, ताहा केबे संभव नुहे। तेणु जहा वस्तु आपणंकु हाथ पाखरे अछि ताकू आपण आपणे नेबाकू चेष्टा करंतु एवं अनिश्चित वस्तु मानंक प्रति पाइबा पाई बा स्वप्न को साकार करिया पाई कार्य करंतु। निश्चित भाव में लक्ष्य प्राप्ति हेबो, केवल स्वप्न देखिले हेबो नाही बोली आचार्य चाणक्य एई श्लोक माध्यम रे हमको दिग्दर्शन दैछंती। तबे चलंतु आउ गोटे श्लोक देखिबा। तये कुलज्ञं प्रज्ञो विरूपाम पिकन्यकाम रूपशिलाम न नित्यस्य विवाह सदृशे कुले। विवाह पई रूप नुहे कुल और संस्कार काहींकी महत्वपूर्ण आसंतु चाणक्यंक ठारु जानिबा। विवाह समान कुल वा परिवार रो मान्यता मध्य रे हेले एहा सामाजिक और व्यक्तिगत भल पाइबा पई उपयुक्त हुए। असमान कुल रे विवाह द्वारा बेसी समय रे दुख और समस्या आसे। तेणु विवाह भली गुरुत्वपूर्ण विषय रे भावना नुहे बुद्धि और विचार सहित निष्पत्ति नेबा निहाती आवश्यक। जदि रूपरे झीटी साधारण हेउथाउ ना काहींकी किंतु झील शिक्षित और संस्कारी और सुसभ्य परिवार रु हेबा निहाती आवश्यक। जीवन साथी बाछिबा समय रे अनुभव दैनंदिन मूल्यबोध और परिवार पृष्ठभूमि को गुरुत्व देवा उचित। तेणु केवल सुंदर शरीर को देखी विवाह करा जिबा अनुचित। केवल सुंदरता को मूल्यांकन को नेई विवाह करा जिबा उचित। निजर समास्कंद कुल निजर बंधु सहित समभाव रखि पारुथिबा बंधु द्वारा ही बंधु बांधिले आमे ए विवाहटी सफल हुए। तेणु चाणक्य छोटिया श्लोकटी रे मध्य केते भल भावरे आमकु दिग्दर्शन दैछंती जे विवाह पई केवल रूपर मूल्यांकन करा जाय न पारे, सेथि पई कुलर एवं संस्कारर महत्वपूर्ण मध्य रहिछि। एबे आसंतु आउ गोटे श्लोक ऊपर नजर पकाइबा। नदीनां शस्त्र पाणिनां नखीनां सरंगीणां तथा विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्री सुराज कुलेषु च। अर्थात केउ मानंकु विश्वास करिबारे आपण सावधान रखिबा आवश्यक। सावधानतार सहित विश्वास करिबा काहाकु आवश्यक बोली चाणक्य कहिसंती। आसंतु जानिबा। पांचटी जिनिस उपरे केबे भी विश्वास करंतु नाही। नदी, अस्त्र शस्त्र रखिथिबा व्यक्ति, नख एवं सिंह थिबा पशु, महिला
ଏବଂ ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଓ ଚରିତ୍ର ସବୁବେଳେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ବଦଳୁଥିଲେ ଭଲ ନୁହେଁ। ହିଂସ ପଶୁ ଯେପରି ସିଂହ, ବାଘ, ଭାଲୁ ଏବଂ ନଦୀର ପରିସ୍ଥିତି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଏବଂ ବଦଳିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ଭୁଲ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ସିଂହକୁ ପୋଷା ବନେଇଛନ୍ତି, ବାଘକୁ ପୋଷା ବନେଇଛନ୍ତି ବା ଭାଲୁ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଭାଲୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଯେ ତାଙ୍କ ମନ ସ୍ୱାର୍ଥବଶତଃ ବଦଳିଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ତାହା କହିହେବନି। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଭରସା କରିବା ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ଭୁଲ। ସେଇଭଳି ନଦୀର ପରିସ୍ଥିତି, ଆପଣ ସବୁଦିନ ସେଇ ନଦୀରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଳକଟିଏ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇଥାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁଦିନର ପରିସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ଯେ ନଦୀର ପ୍ରକୃତି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ଝଡ଼ ଆସିଥାଏ, କେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭଉଁରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତାହା ଡଙ୍ଗା ଚାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣା ନଥାଏ। ତେଣୁ କେତେବେଳେ ପାଣି କମି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଘଟିବ ପାଣି ଭିତରେ ତାହା କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ନଦୀର ପରିସ୍ଥିତି ବା ନଦୀ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିବା ଭୁଲ। ସେହିପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଓ ନୀତି ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ କେବେ ବି ବଦଳିପାରେ। ରାଜ ପରିବାରରେ କେତେବେଳେ ବି କିଏ କାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଅନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ରାଜା ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ତେଣୁ ରାଜ ପରିବାରର ଲୋକ ବା କୌଣସି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ ବା ରାଜନୈତିକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ। ତାଙ୍କର କଥା ଗୋଟେ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୁତ୍ତି କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନୀତି ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରେ ସାବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ସତର୍କତା ଆମକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଗୁରୁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଈଶାଦପ୍ୟ ମୃତଂ ଗ୍ରାହ ମମେଧ୍ୟାଦପି କାଞ୍ଚନମ୍ ଅମିତ୍ରାଦପି ସହୃଦମ୍ ସଦ୍ରୁତମ୍ ବାଲାଦପି ସୁଭାଷିତମ୍। ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ହେଲେ ଉତ୍ସକୁ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ଭବ ହେଲେ ବିଷରୁ ଅମୃତକୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମଇଳାରେ ସୁନାଟିଏ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ଉଠାଇ ଧୋଇ ଆପଣନ୍ତୁ। ନିମ୍ନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ନେଇପାରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି କୌଣସି ଅପମାନିତ ଘରର ଝିଅ ବା କୌଣସି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଗୋଟେ ଅପମାନିତ ଘରର ଝିଅ ବହୁ ଗୁଣରେ ଭରପୁର ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଡକାୟତ ବା ଗୁଣ୍ଡା ଶ୍ରେଣୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଘରର ଝିଅଟି ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତେବେ ତାହା ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ବିଷରୁ ଅମୃତଟିଏ ବାହାର କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାମରେ ଆସିବ। ଯଦି ମଇଳାରେ ସୁନା ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଧୋଇ ଧାଇ ଆପଣାନ୍ତୁ, ତାହାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି, କାରଣ ସୁନା ସବୁବେଳେ ମୂଲ୍ୟବାନ। ନିମ୍ନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ ନ କରି ସେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ଦେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରୁଛି ବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟାସଦେବ ସେଇ ବଣରେ ରହୁଥିବା ଆମର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ
ज्ञान नहीं जे केमिति सी खजुरी गछ को तलकू गोटे मंत्र माध्यम नई दौची एवं तापरे से सेठारू मद संग्रह करुची बा खजुरी रस संग्रह करुची पुणी गोटे मंत्र पढ़ुची तापर खजुरी गछ ऊपर उठी जाउची। तेणु व्यासदेवଙ୍କ भली लोक मध्य से जड़े आदिवासी ठारू निजर शिक्षा ग्रहण करथिले। तेणु जे कौनसी व्यक्ति होना कहीं जदि आपण को ज्ञान प्रदान करि पारुछि आपण किछि ताठू शिखिबा को पाउछंती ताले निश्चिंत भाव से शिक्षा ग्रहण करंतु। ठीक सही परि जदि कौनसी गोटे गुंडा श्रेणी बा कौनसी गोटे घरर पुरुष माने बा अन्य व्यक्ति माने खराब काम करती असामाजिक काम करती तांको घरे जदि गोटे भल झीटी अच्छी बा बहुत गुण तार भल अच्छी बोली आपण को हृदबोध होउछि एवं से झीटी आपण को किछि शिक्षा दे पारुछि ताहले मध्य ताहा आपण ग्रहण करंतु। आचार्य चाणक्य कहंती यथेष्ट मूल्यवान जिनिस जदि खराब स्थान रे मिले तेबे ताहाको ग्रहण करिवार द्विधा करिवा उचित नुहे। से कहिसंती विष मध्यरु अमृत गंधित स्थानरु सुना एवं नीच जन्मरु उत्तम शिक्षा एवं दुष्ट परिवार गुणवती कन्या मिलिले मध्य से को ग्रहण करिवा उचित। से विश्वास करती जे गुण को महत्व दिए जिबा उचित तार उत्स को नुहे। तेबे आसंतु आउ गोटे श्लोक को जिबा। आहारो लज्जा चापि चतुर्गुणा साहसम षड्गुणश्चैव कामाश्चाष्ट गुणः स्मृतः। स्त्री पुरुष ठानु केउ गुण रे अधिक थाए। चाणक्य कहिसंती पुरुषंग तुलना रे महिलांकर 2 गुण भोक लागि थाए। लज्जा 4 गुण पुरुषंक ठारू महिलांक मध्यरे थाए एवं साहसर 6 गुण पुरुषंक ठारू महिलांक ठारे अधिक थाए एवं कामना शक्ति रे पुरुषंक तुलना रे महिलांक ठारे 8 गुण रे अधिक थाए। तेणु आचार्य चाणक्य नारी माने पुरुष मानंक तुलना रे 2 गुणा खांती बोली कहिसंती एवं 4 गुणा लज्जा धारण करंती बोली कहिसंती 6 गुणा साहस थाए एवं 8 गुणा काम उत्तेजना संभोग करिवार इच्छा थाए बोली आचार्य चाणक्य कहंती। एठारे चाणक्यंक अनुसारे नारी मानंक उपरे निंदा नुहे बरम तांकर गुण दृष्टि स्तुति करा जायछि। तेणु दर्शक बंधु किना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जदि भिडियोटी भल लागुछि तेबे गोटे लाइक शेयर और सब्सक्राइब एवं कमेंट करने को भूलिबेनी। थैंक यू एंड नमस्कार। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।